Dobrodošli u novi video. Još jednu kratku brzinsku recenziju, da je nazovemo prvu vožnju i test ili prvu vožnju i utiske Suzuki GSX-S 1000 GX konkurenta čuvenom BMW-u S1000 XR. Brzinski ćemo da prođemo 152 konjske snage, 232 kg ukupne težine, 2 diska, 310 mm prečnika, Brembo, kočina 4 cilindra radijalno montirana, četvoroklipna, u principu elektrovešanje napred potpuno podesivo i iza također monošok potpuno podesiv 17-ice, točkovi na 84,5 cm sedenje, 106 Nm obrtno momenta, nova transversna 4 cilindra zapremine, 999 kubnih centimetara. Ne treba nešto mnogo pričati, 19 litara zapremina rezervoara, više nego dovoljno, jako dobro i brutalno izgleda, ali Suzuki je počeo zaista dosta da implementira ove farove s ovim sočivom napred. Hajde vidimo kako će se pokazati. Deluje preudobno na prvu i deluje jako ozbiljno i sa svojih oko 15.000 evra koliko košta nov, veoma je konkurentan motocikl na tržištu. Prvi utisak, ima i tempomat koliko vidim. Evo ga tempomat. Mnogo lep zvuk. Ovaj Brembo koči jako dobro. Na jedan trenutak mi je delovalo da će dosta da se potope viljuške, ali nije slučaj. Snage ima. Traction control, automatsko podešavanje vešanja, nekoliko modova vožnje. Od 7000 obrtaja je osjećaj ubrzanja. Da, želim pre svega se zahvalim firmi Eurosumar, odnosno Suzuki Srbija, na ustupljenoj recenziji za ovaj motocikl i na tome što su me pozvali na jedan jako dobar event gdje imam priliku da probam gotovo sve Suzukije koji se prodaju. Nažalost neću baš stići sve da probam, ali ono što je glavnica hoću. Malo ću da prođem krivine da vidim ponašanje ovog elektronskog vešanja koje je setovano na automatski režim, automatsko ponašanje. I dalje mi je impresija preudobnosti, neka prva onako asocijacija i jedan sjajan sport touring položaj sa agresivno podešenim nogama, znači ne potpuno, ali agresivnije pozicioniranim kolenima, ispravljeni ste gore, možda blago nagnuti ka napred, ali bukvalno možda jako mali ugao, ruke šire za po šaku od svake strane ramena. Mnogo lepo upijanje prepreka na putu i osjećaj stabilnosti je baš neverovatan, ukomponovano sa dobrim gumama naravno. Nekako sam očekivao malo oštriju kočnicu, obzirom na to da je Brembo napred, neko da imate dosta hoda pre nego što ona počne zaista da onako grabi, da grize. Veoma je precizan i vrhunsko upijanje prepreka mi je dalje na vešanju onako utisak, odnosno i dalje mi je to neko akcenat
da vi to ne osjećate. Vi osjećate samo kako je točak to upio. Nema prenosa na vozača tog osjećaja kolika je zaista ta prepreka bila. Možda bih malo zadnji kraj dotegao, možda bih malo bukvalno. Ali ovako, baš onako da li je ovaj broj Newton metara dovoljan? 106 beše. Ispucavanje se osjeća na delu od nekih 6-7 hiljada obrtaja pa naviše. Zaista taj obrtni moment da počinje da grize, da ne kažem da grize, da prosto jako ubrzava. Sviđa mi se ovaj TFT Color ekran, kome ne smeta sunce, odnosno sunčevi zraci mu ne smetaju. Ovaj ovdje dizajn analognog obrutomera u sredini sa kilometar satom, dole desno odmah indikator goriva kao na automobilu i desna strana, desna podijeljena strana je za indikator stepena prenosa, mod vožnje, podešavanje suspenzije, traction kontrola i dole osnovne neke informacije, proseku potrošnje, temperature na polju i tako dalje, lampice desno i levo. Komandni deo standardno, s tim da se sada joystick ovdje malo razlikuje sa ova 4 dugmića, ovaj kružni deo joysticka, i dole nam je setovanje, resetovanje za sam tempomat koji je standardna oprema na ovom motociklu, klizač za dugme za upozorenje, odnosno sva 4 pokazivača pravca, dugme za sirenu i ovdje za pokazivače pravca, levo desno, gašenje, startovanje motocikla. Ključ sam se nalazi ovdje, neko fino skriven i ušuškan i zaista onako na nekom jako lepom mjestu. Zanimljivog izgleda motor, modernog dizajna, ultra modernog, više nekako onako hiper dizajna nekog, drugačije da ga nazovem. Imamo i punjač ovdje za 12 V, da ne zaboravim. I kad smo kod tog dizajna, jedan mali vizir, osjeća se udar vetra na predeo čelnog dela glave. Vidjet ćemo i na autoputu posle kako se to ponaša, ali mislim da je to, eto, možda neka... Sad ćemo sačekati da bude bezbedno za jedan launch, za jedno ubrzanje. 19 litara zapremina, prosječna potrošnja koja je ovdje prikazana 5.9 litara na 100 km. Prosječna potrošnja od nekih 6 litara, ajde da ga nazovemo tako, je nešto što je optimalno za motor ove klase, odnosno kategorije. Ajmo počinje. Ajmo još jednom. Da, ABS radi svoje. Nisam nešto onako preoduševljen kočenjem, čak mi deluje da je na 8R modelu kojeg sam vozio prethodno bolje, ali skroz ok. Moglo je da bude bolje. Što se tiče ubrzanja, nisam zadržao pun gas u trenutku, kako se ne bih propeo gore, ali to je ono što sam i očekivao i snaga i ubrzanje su definitivno na nekom vrhunskom nivou. Jako je lepo izbalansirano, lepo raspoređena masa, nemate osjećaj težine. Besprekoran menjač. Evo, već sad sam probao shifter koji funkcioniše i na nižim obrtajima onako perfektno. Zaista me Suzuki tako lepo iznenadio sa ovim shifterom. Evo, sad ću još jednom da probam shifter, evo, niži. Ispod 4 mali trzaju ovdje. Ima mali, vrlo mali trzaj, ali trzaj koji vi vidite samo da motor pravi, ja ga ne osjećam fizički da napravi taj neki trzaj. Baš me je prijatno onako iznenadio i veoma precizan i kvalitetno izrađen menjač sa povratnom informacijom kvaliteta. Elektrogas, odnosno ride by wire. U svakoj sekundi je odziv gasa zaista fenomenalan.
da vidimo sad. Nekih 180 se osjeća malo uvijanje nekako prednje kraja. I sviđa mi se što nema refleksije sunca i sviđa mi se također što se vidi ekran po jakom suncu. Lepo je upakovan na ovom ovdje delu. U svakom trenutku dosta obrtnog momenta i konjskih snaga. Da je moglo jače, pa uvijek je moglo jače, ali za 15.000, oko 15.000 evra dobijate stvarno jedan ozbiljan motor. Handgardovi kao nešto što će vam značiti za put i ovako, možda bih samo napakovao neke crash barove za svaki slučaj, ali najbitnija stavka je da su ovakvi motori, odnosno motocikli, udobni, a ovaj to jeste, i da ima dovoljno snage i odličnu suspenziju. Wow! Identično se vozi kao i njegov rođak GSXS 1000 bez GX-a, odnosno Naked varijanta. U 3 varijante se radi: Naked kao GSXS 1000, GT kao neki Grand Touring, GX kao neki više malo onako sport tourer. Wow! Upravljivost je nerealno dobra. Patika plus, jako lep zvuk. Šta je ono što je meni pohvalno, to je što ne osjeća brzinu na 120-130, ne osjeća prosto, minus jaki udarci vetra, jaka egzibicija, ali ima snage. Ovo se uvija. Nedostatak stabilizatora upravljača će rezultovati voblom ili uvijanjem i to je veoma opasno, tako da preko 170 je jako opasno. Vreme za sumiranje utisaka vezanih za GSXS 1000 GX. Kada je predstavljen na sajmu, bio je zaista jedan boom. I kod nas kada je došao u Eurosumar i kada je došao ove sezone na Beogradski sajam, zaista je predstavio jedan veliki boom i jedan ozbiljan konkurent BMW-ovom S1000 XR koji je gospodar te klase sport touringa te kategorije. 310 mm diskovi, Brembovo kočenje na čeljusti, već sam naveo, i sve to podesivo, elektropodesivo vešanje je nešto što je zaista u standardnoj opremi i što će vam itekako upotpuniti doživljaj ovog motocikla. Pored svega toga, kontrola trakcije, dobro podešavanje tog vešanja naravno, 152 konjske snage, 106 Nm obrtnog momenta, odnosno snaga i obrtni moment vas neće razočarati na ovom motociklu. Što se tiče snage i obrtnog momenta, daću ocenu 4 od 5, jer ipak se osjeća da je snažniji S1000 XR nekako, bar meni lično, možda 4.5 od 5, jer nijanse su u razlici. Također i za obrtni moment koji se osjeća najviše od nekih 6-7 hiljada obrtaja ka naviše. Potrošnja je na bordu iznosila 6 litara, što je veoma ekonomično za jedan motocikl ovakvog tipa, i mislim da je to onako još jedan plus kada dodamo na to da se ovaj motor može kupiti za 15.000, odnosno oko 15.000 evra nov, što ga čini znatno jeftinijim nego konkurenciju.
preudoban je i to je nešto što mi je bio onako prvi utisak, kao što sam i rekao. Udarci vetra se osjećaju, ali dodatkom nekih deflektora ili onog gornjeg dela vizira ćete to onako smanjiti. Odličan kvalitet izrade, nešto što mi je nedostajalo je baš upravo Suzuki i konkurencija iz njihove game motocikala. Nije da mi se nešto mnogo sviđa ovaj far, pogotovo s ovim jednim sočivom koji su onako, koji forsiraju pre svega i na celoj S seriji i na R seriji GSX 8R. GSX 8R, tako je. I onako, možete da vidite kako meni sa mojih 185 stoji ovaj motor. Napomenuo sam vam malo pre koliko je visina sedenja. Skroz fino, noge su mi savijene u kolenima, tako da će biti pogodan za vozače onako svih visina gotovo, pa možda čak i one nižeg rasta. Naravno, uvek postoji caka da se snađete i u tome. Težina ovog motocikla neće uticati na to da se lako vozi, kao ni na okretanje, kao ni na guranje, verovali ili ne, na čak prostoru koji je onako uzbrdo, prosto lepo izbalansiran i lepo izbalansirana težina, raspoređena kako treba, da dodaje i na upravljivosti koja je savršena na ovom motociklu, gde se motor zaista ponaša fenomenalno u krivinama, a i van krivina naravno. Elektropodesio vešanje je nešto što olakšava sve, možda bi dotegao zadnji amortizer. Što se tiče snage i ubrzanja, dao bih ocene koje sam dao. Što se tiče vešanja, nema tu nešto šta mnogo reći osim 5 od 5. Odlično, vrhunski se ponaša ovo šovino vešanje. Jako je lagan za vožnju, sa malom potrošnjom i sa tolikom dozom udobnosti, odnosno sa tolikom udobnošću da ćete moći sa njim da pređete 1000 km i da gotovo ne osetite. Fenomenalan menjač je nešto što mi je itekako ostavilo veliku impresiju. I dalje mi je neverovatno koliko je dobro odrađen, precizan, kvalitetan, odaje vam utisak kvaliteta, povratna informacija kvaliteta, kao i quick shifter, odnosno upotreba menjača bez upotrebe kvačila. Zaista jedan vrhunski motor koji će itekako parirati S1000 XR-u, pogotovo sa svojom cenom, i smatram da je možda čak tu negde da uzdrmava BMW-a. Mislim, ok, jeste BMW snažniji i sve, ali ne nešto mnogo više od ovog motocikla. Za ove pare ja mislim da je ovo definitivno najbolja kupovina. Eto, ukoliko ste uživali u ovom kratkom, da kažem, review, odnosno prvoj vožnji utiscima, kliknite na like, subscribe se na moj kanal ako već niste i obavezno ostavite komentar za GX-a, a mi se vidimo u sledećem vlogu. Waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life.